c'est Wassim Rosleni, je suis le directeur de la Maison de l'Image et le fondateur du festival Oasis Créative. L'idée du projet Oasis Créative, disons, c'est la continuité du travail qu'on a commencé à faire à Tunis avec la Maison de l'Image, qui est la formation des jeunes issus du quartier populaire sur les métiers de l'image. Donc, on a commencé ce projet qui s'appelle Vision Solidaire en 2017. Et après 2 ans de projet, on s'est dit que ça serait bien aussi de commencer à délocaliser un peu les activités de la Maison de l'Image et aller un peu plus dans les régions. Il faut savoir que les régions du sud, les oasis, c'est des communautés fermées qui ont tendance à prendre un peu, pour ne pas dire beaucoup de temps, pour accepter des étrangers qui viennent, même pour les former ou autre. And you are going to think for yourself, and you are going to know all the answers that you are going to make. My name is Diego. I'm here invited from Oasis Creative to make the formation of photography. We made the exercise of creating together. Spontaneous art, we call that. I told, look, I need groups of five groups of five. You organize yourself. I just need this because it's a small laboratory and you need to be concentrated there. This line in this line. نور سميحة بيلا الحفيان 33 سنة زوز من نفطة زوز شاركنا في نفس الحاجة فوتوغرافي وبريسك خدمنا كل شيء مع بعضنا ونفس الحاجة. أكثر حاجة عجبتني وشخت عليها وحبيتها وتعلمتها اللي هي الكاميرا أرجنتيك مع دييغو اللي شيء معناها هو ولا معمل عليه واللي أي واحد يسأل يقول له مساج برا البلاد ويفهمك معناها حاجة صحيح تمكنت منها. تعلمت كيفاش نعملوا زادة تصاور بصندوق فيه بابي سبيسيال. عشنا حاجات معناها ما كناش باش نتصوروا باش نعيشوهم. دخلنا الشامبر نوار وخرجنا تصاور تعلمنا كيفاش نخرجوهم وفرحنا بالحاجات اللي صورناهم بالحق ما كناش نتصوروا انهم باش تطلع هكاكا. اكسبيريونس باهية على الاخر. L'idée, c'est que après le festival, et d'ailleurs même pendant le festival, on a un peu essayé de marquer le coup en ouvrant la Maison de l'Image à Nafta pour dire qu'on vient sur place pour s'installer. On ne vient pas faire juste un projet one shot et puis partir. Et donc pour nous, c'est très important de garder le contact avec ces jeunes-là parce que c'est eux qui vont faire un peu tourner la Maison de l'Image et qui seront un peu les vecteurs du changement qui permettront aussi sur le long terme d'être eux-mêmes des formateurs et de passer les connaissances ou les choses qu'on leur a appris à d'autres jeunes, même aux enfants, etc. Donc Amine Lendolsi, photographe professionnel. Un obligé avec une philosophie de partage. ما نجيناش في الفوق انا كفورماتور avec Si Hamid Wali et Diego c'est pas le maître qui donne un cours. Alors c'est voilà je déballe un savoir-faire, une expérience peut-être bien et Indy qu'un jeune من اللي Oasis هذوما où tu es présent في la formation t'as qu'à prendre et développer ça. I don't like so much the word learning because I think we show and then they show us something. I think it's more like an exchange. Exchange, yes. But definitely I think that's the word, I think. Exactly. أحمد الحبيب من واحد نفطة متكون في فورماسيون اوازيس كرياتيف. Parmi les autres الواحات الكل يعني تامغزة شبيكة توزر قيش وبدينا الفورماسيون هذه معناها هي مدعومة من دار الصورة ميزون دو ليماج وكانت تجربة هايلة برشا. C'est ça. I am Nerea and I am 27 and I am here because I'm the teacher of the video project. I think that it's very important to try to make cinema in places where the cinema doesn't exist. I mean,
we don't necessarily have to go abroad to do whatever we want. I think that if you want to stay here, if they want to stay here and they want to continue, keep on shooting, I think they should try to do it here. أكثر حاجة عجبتنا هي اللحمة، هي معناها الجو الجروب وتعامل مع الأصحاب ومع الجدد والكل، ودخلنا كل معناها مع بعضنا في عائلة واحدة مع لي فورماتور الفورماتريس باردون اللي هي نيري هذه من بلباو اسبانيورية، كانت رايعة برشا ودخلتنا في اللعبة من أول نهار، ومع وفاء الميموني من تونس ديجا عندها تجربة كبيرة وخدمت برشا أفلام، عملنا عائلة واحدة وسافا. Pour le design, on s'est rendu compte qu'il y avait un très grand potentiel aussi par rapport à l'artisanat local, à la mise en valeur du bois de palmier et autres, et qu'il manquait ce côté un peu, disons, design, c'est d'ajouter une nouvelle couche un peu contemporaine à ces objets qu'ils créent, qu'ils utilisent quotidiennement. Donc on s'est dit que ça serait bien aussi de travailler sur cet axe. Je m'appelle Benjamin et je suis architecte. L'idée, c'est à la fois... Enfin, moi, je suis pas menuisier de formation, donc j'essaye plutôt de développer une démarche de création et qu'ils essayent de comprendre un peu comment l'objet fonctionne, c'est-à-dire très basiquement sur des questions de structure, sur des questions de forme, sur des rapports à l'espace, et pas forcément, moi, le savoir-faire technique. C'est pas forcément ça sur lequel je vais pousser le projet. Donc on a eu d'autres intervenants, on a eu un menuisier qui travaille le bois de palmier qui est venu travailler avec nous. Mais l'idée, ouais, c'était plutôt de les amener par étapes à pouvoir concevoir, créer quelque chose. أميرة الشريف شاركت معهم مع وزيس كرياتيف في فورماسيون ديزاين برودوي وعملنا برشا جو. محمد العبيد 30 سنة منتوز، مشارك في الورشة تاع ديزاين برودوي. بالنسبة لي أنا متخرجة قريت انفورماتيك ومتخرجة وليا برشا معناتها بطالة. أما بالنسبة للرسم والديزاين وكل ما هو علاقة بالفن نعشقه من اللي أنا صغير. كي سمعت بالفورماسيون هذه حسيت اللي هي فرصة باش نبرز فيها مواهبي. نزيد عليها شوية أنا على اللي قالته هي صحيح وكلامها. أما حاجة أخرى زاد الخدمة مع العباد، الخدمة في جروب، مش كيما تخدم حاجة وحدك، كيما تخدم مربوط بعباد معاك. معناها الخدمة تفرض عليك باش تخدم بخمسة بأربعة من الناس، ثلاثة من الناس، جوج من الناس، البروجي ما تخدمش على عبد واحد. والماتريال زاد تشارك فيه الناس الكل، خاطر مش كل شيء، مش كل واحد ماتريال، معناها الناس الكل تخدم على يدور على الناس الكل. أكثر حاجة عرفتها إني وليت نقدر، خاطر خدمنا بالبوا وباللوح وبالخشب وليت نقدر النجار. مهنة النجارة كيف مهنة وليت نقدرها ياسر، خاطر كي نشوف مستنسة كي نتعدى على نجار مثلا نشوفها خدم أي حاجة ونقول شنو يا أخي. أما بالحق معناتها كي تمس الماتير وتخدم بها تعرف لي بوان فور فيها ولي بوان فيبل اللي فيها. Ouais, donc moi j'étais surpris de la motivation. On a eu un groupe la première semaine de janvier super motivé, avec des jeunes qui arrivaient avant moi le matin, qui bossaient 10 heures par jour, enfin vraiment une bonne dynamique quoi. Et beaucoup de gens m'ont dit ouais mais c'est parce qu'à l'EFTA il n'y a pas grand chose, donc les gens sont contents de faire ce genre, enfin plus motivés qu'ailleurs, plus motivés qu'à Tunis. Mais je pense aussi qu'on avait eu de la chance, on a eu des jeunes assez créatifs, assez dynamiques et pas forcément assez ouverts d'esprit aussi, je pense à ce genre de choses quoi. أحسن حاجة الفورماتور اللي معنا بنجامين، هذاك بصراحة معناها كشخص معناها ويحبك في الخدمة معناها، هذاك بصراحة معناها محلاها على الآخر. هذاك سيس ياسر مقارنة برشا، يوصل لك المعلومة، حتى ثم شوي فرق تاع اللغة، حتى الفرنسية نحن كل ماناش الفرنسية مكسر نحكوا معاه بالعربي ياسر ساعات معناها ويفهم معناها،
يفهم برشا وسيس برشا ويوصل لك اللي حاجته بيه من غير حتى معناها من غير ما يحسك بحد شيء، من غير ما هذاك بصراحه محلاها ما عليها على الاخر. Il y aura un Oasis Créatif 2020 normalement. Ouais.